پہرے دار سے ایک بادشاہ بڑا راضی تھا کہ یہ تو رات بھی ساری کھڑا رہتا ہے اور میری حفاظت کے لیے تلوار اس نے تانی ہوتی ہے۔ بادشاہ بڑا اس سے خوش تھا، انعام و اکرام دینا چاہتا تھا اور دیتا بھی تھا، لیکن اچانک بادشاہ کو اگر یہ خبر ملے کہ یہ جو پہرے دار رات بھی ساری جاگتا رہتا ہے یہ میرے لیے نہیں جاگتا، بلکہ معاذ اللہ اس کی تو کسی کنیز پر نظر ہے، اس لیے اس نے رات کی ڈیوٹی طلب کی، تو فرماتے ہیں اب بتاؤ بادشاہ اسے کیا سزا دے گا؟ اس نے کتنا اعتماد کیا، کتنا اس نے اس کے ساتھ محبت کی، کتنا اس سے پیار کیا، وہ کیا نکلا؟ ہمارا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی شخص پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا اعتماد ٹوٹتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ ظلم، یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی معاملے میں جھوٹ بول رہے ہو اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو، یہ بڑا جھوٹ ہے تمہارا۔ مخلص زندگی جو ہوتی ہے نا، اخلاص والی، وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اپنی زندگی سے ہر قسم کے تصنع کو ہٹائیں، ہر قسم کی بناوٹ کو ہٹائیں، ہر قسم کی جو ظاہری زیب و زینت ہے، جو ملمہ سازی ہے، اس کو دور کریں۔ دینی کام بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو وہ دنیا بن جاتا ہے، اور اگر بظاہر وہ کام دنیا کا ہو لیکن کیا رب رسول کی رضا کے لیے جائے، اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، بظاہر تو وہ کاروبار کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، بظاہر تو وہ کام کر رہا ہے جس کو عام مفہوم میں لوگ دنیا داری کرنا کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، سچا تاجر، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ تجارت کر رہا ہے پر کر سچائی کے ساتھ رہا ہے، لوگوں کو صحیح چیز دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور رستہ نہیں ہے عورتوں کے گزرنے کی، گلی کوئی اور نہیں ہے۔ ادھر انتظام کیا نا، اس لیے نہیں بڑا جی کے سارے دوستان کہہ رہے پیچھے چلو، لیڈیز ادھر ہوں جائے، تو یہاں سے کوئی راستہ رکھا ہے نکلنے کا؟ نہیں عورتیں ادھر بیٹھ رہی ہیں، آ تو ادھر سے رہی ہیں نا جی، وہ اس گلی سے آ رہی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خواتین کے لیے کوئی الگ بندوبست ہو جائے گزرنے کا تو وہ اچھی بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلے، میں جو بات عرض کر رہا تھا اس پر آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جب انسان کا مزاج یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اب کوئی آدمی رزق حلال کمانے کو نکلتا ہے، محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے، تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ دنیا داری کر رہا ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، صحابہ بھی موجود تھے، تو جب وہ گزرا تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو یہ کاش اللہ کے رستے میں جد و جہد کرتا، یہ تو دنیا داری کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے نکلا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اور اگر اس لیے نکلا ہوا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی یہ اللہ کے رستے میں ہی ہے۔ اور فرمایا اگر اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بہن بھائی، بال بچے، ماں باپ، دوست احباب کے ساتھ خیر کرے گا تو پھر بھی اللہ کے رستے میں۔ یعنی بظاہر وہ کام جنہیں لوگ دنیا کا کام سمجھتے ہیں، اگر اس میں بھی رضا الہی شامل کر لی جائے تو وہ کام دین بن جاتا ہے، اور اگر جس کام کو لوگ دینی کام سمجھ کے کریں لیکن اس میں تصنع آ جائے، بناوٹ آ جائے، لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے، ذرا میری بھی فوٹو آ جائے، ذرا میرا بھی نام ہو جائے، تو آپ نے دینی کام نہیں کیا، یا آپ نے دنیا داری کی۔ تو اپنی زندگی میں اخلاص، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میاں بیوی
भूख में भी गुजारा कर लेते हैं, थोड़ी वसाइल में भी जिंदगी गुजर जाती है। शर्त यह कि एक दूसरे के साथ मुखलिस हो। लेकिन अगर खातून को पता चले कि मेरे साथ मुखलिस नहीं है और खामद को पता चले कि मेरे साथ मुखलिस नहीं है, तो वो घर नहीं चलता। तो अगर इखलास ना हो तो एक घर नहीं चलता, तो पूरा दीन कैसे चलेगा। अपनी जिंदगी में, अपने मिजाजों में इखलास, बहुत सारी हमारी परेशानियों का सबब हमारा दिखावा है। और मैंने देखा है ये जो दिखावा करने वाले हैं बेचारे, ये बड़े डिस्टर्ब लोग हैं, ज़हनी तौर पर शदीद परेशान लोग हैं। दिखावा करने वाले बेचारे बड़ी तकलीफ में हैं कि देखो यार मेरी फोटो नहीं आई। खुद बताते हैं अल्लाह का शुक्र है जी, मैं फलाना काम भी नेकी का करता हूँ, बड़ा करम है जी, फलां खैर भी। आपको ये क्यों बताना पड़ा, इतनी परेशानी क्यों लग गई आपको। अगर आप करते हैं तो अल्लाह ताला उसका अजर आपको अता करेगा। खुद ब खुद आपको क्यों ऐसा करना पड़ा। इखलास वाली जिंदगी गुजारें, अपने लहजों में, अपने लफ्जों में हुस्न और सफाई लाएं। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग बड़ी नेकियां लेकर रब की बारगाह में हाजिर होंगे। उनके पास बड़ी नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह फरमाएगा तुमने नेकियां तो की थी, पर की थी लोगों को दिखाने के लिए। अब इस तरह करो, जिनको दिखाने के लिए नेकी की थी उन्हीं से जाके अजर मांगो, मेरे लिए की नहीं, लिहाजा उनसे अजर मांगो जिनके लिए तुमने नेकी। बड़ा सख्त मामला है और बड़ा अजियतनाक मसला है दिखावे का। यानी कोई भी आप काम करें, आप किसी के शागिर्द हों तो मुखलिस हों, किसी जगह इरादतमंद हों तो मुखलिस हों, किसी जगह उस्ताद हों तो मुखलिस हों, किसी जगह आपकी जिम्मेदारी तालीम और तरबियत की हो तो मुखलिस हों। अगर इखलास नहीं होगा तो फिर रियाकारी का सादा तर्जमा अदाकारी होता है। फिर अदाकारी बंदा कितनी को करेगा, थक जाएगा। आप मुखलिस होकर अपना काम भी सही करके करें अल्लाह की रिजा के लिए। ये रिश्तेदारों में ज्यादा लड़ाइयां क्यों होती हैं, सारा चक्कर प्रोटोकॉल का है। मुझे आगे नहीं किया, मेरा नाम नहीं लिया। अगर इखलास हो जाए ना यार, मैंने अल्लाह की रिजा के लिए सिला रहमी करनी, तो फिर तो मेरे नबी पाक ने फरमाया, जो तुमसे तोड़े उसे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो। फिर तो अंदाज और हो जाता। इखलास जो होता है वो असल होता है, इखलास जो होता है वो हुस्न होता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुखलिस हो जाओ, खालिस हो जाओ अल्लाह की रिजा के लिए, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हें किफायत कर जाएगा, थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा। मुखलिस हो जाओ, थोड़ा अमल भी फायदा देगा। लेकिन अगर इखलास नहीं तो फिर तो इंसानी जिंदगी इंतहाई कठिन हो जाती है, वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। मुखलिस है ना जो बंदा, तो वो सादा भी है, जो मुखलिस है वो छुपा हुआ भी है। और हुजूर ने फरमाया, उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं। वो बंदा वैसे ही इनफिरादी हो जाता है। इखलास अपनी जिंदगी में, अपने मामलात में, अपनी रूटीन में, इसको मैंने ऐसे लोगों को देखा जो टीचर हैं किसी इदारे में, खुद पता चल जाता है उन्हें कि यार ये बच्चा कमजोर है, गरीब है, इसके माँ बाप ज्यादा अखराजात कबूल नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते। तो मैंने देखा है कि वो उस्ताद सब अपनी जेब से उसका खर्चा दे रहे होते हैं। ये इखलास है। अगर मुखलिस हो जाएं, मुंतज़ीन, मुआविनीन, तो बहुत सारे बच्चे जो तालीम से रह जाते हैं वो ना रहें, वो पढ़ जाएं। हम अगर मुखलिस हो जाएं, इखलास हो जाए, तो हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको साथ लेके चल सकते हैं, उनके कारोबार सेट करने में मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन वो हमारा तो ख्याल होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी सेट हो जाए तो मेरे बराबर ना आ जाए। मुखलिस अगर हो जाएं तो जिंदगी में बड़े सारे लोगों का हाथ थामेंगे, बड़े सारे लोग होंगे जिनको लेके चलेंगे। शर्त अल्लाह की रजा है, अल्लाह की रजा शर्त है। अगर अल्लाह ताला की रजा वो
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہے تھے نا، تو وہاں ایک شخص بڑا مہنگا مال غنیمت، بعض نے تو لکھا ہے کہ تاج سونے ہیرے لگے ہوئے تھے، بادشاہ کا تاج، وہ بندہ نہ ڈھونڈ کے لایا، مل نہیں رہا تھا، جنگ ہوئی تو ریتلا علاقہ تھا، تاج بادشاہ کے کہیں کھو گیا۔ تو ایک آدمی سادہ سا فوجی وہ تاج لے کے شام کو سپہ سالار کے خیمے میں داخل ہوا، تو ان سے جب پوچھا گیا، وہ تاج انہوں نے پیش کیا، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے امیر آدمی ہیں جو آپ نے بڑی دیانتداری سے یہ تاج واپس کر دیا۔ کہنے لگے نہیں، گزر بسر مشکل سے ہے۔ تو کہا پھر آپ نے اتنا مہنگا تاج ہاتھ آیا تھا واپس کیسے کر دیا؟ کہنے لگے میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، دیانتداری اللہ کی رضا کے لیے دکھائی۔ اب وہ واپس جانے لگے تو ان کو آواز دے کے پوچھا گیا نام ہی بتاتے جائیں، قبیلہ ہی بتاتے جائیں، یہاں تو آپ کو پتہ ہے تصویریں بھی لگتی ہیں، اخبار بھی آتے ہیں، فیس بک بھی چلتی ہے، فلانے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، بورڈ بھی لگتے ہیں، پھٹیاں بھی، یہاں تک کہ لوگ مسجد کی ٹائلوں پہ بھی نام لکھوا لیتے ہیں برائے صالح ثواب۔ وہ فرشتوں کو پتہ ہے کس کے لیے کیا ہے، پتہ ہے جس نے اجر دینے اسے، آپ کس حساب سے نام لکھوا رہے ہیں؟ پتہ ہے اللہ کو جس نے اجر دینے اسے، وہ جانتا ہے۔ تو ان کو آواز دے کے کہا گیا نام ہی بتا دے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے جس رب اور رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں۔ اپنی زندگی اگر تھوڑی سی ان چیزوں سے باہر آ جائے گی تو تکلفات سے باہر آئے گی، زندگی سادہ ہو جائے گی۔ لوگ اذیت سے، یہاں تو جناب محفلوں میں لوگ پھول دینے لگتے ہیں، کہتے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، بھئی آپ گلدستہ دینے لگے دے دو، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کیا ہو گیا؟ کہنے ذرا کیمرے سیدھے ہو لیندے ہو، بھئی پھول پیش کرنے ہیں تو وہ بھی کیمرہ سیدھا کر لو، اس کے بعد پیش کرنے۔ اور کیمروں کی دنیا اور کیمرے کی آنکھ، اسی میں زندہ رہنا ہے کیا؟ حق زندگی تو باہر ہے، زندگی تو وہ ہے جو حقیقت میں ہے۔ اخلاص اپنی زندگی میں پیدا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ اخلاص پیدا کریں، مزاج خلوص والا ہو، للہیت والا ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ والا سبق نہیں پڑھایا گیا کہ دنیا میں کھا لو پی لو موج کر لو یہی ہے سارا کچھ۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تم یہاں کوئی خیر کرنے آئے ہو، اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرو، واپس لوٹنا ہے، اس کی بارگاہ کی طرف واپس جانا ہے، جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ لہذا یہاں کوئی خیر کا کام کرنے آئے ہیں، یہاں طے شدہ بات ہے کہ کوئی پکا رہنے کے لیے نہیں آیا، سب نے لوٹنا، تو اپنے لوٹنے کی تیاری کرے، اس کے لیے شرط اخلاص ہے، اس کے لیے شرط مخلص ہونا ہے۔ بڑے سارے غریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب اپنے دکھ نہیں وہ بتاتے، انہوں نے چھوڑ دیے۔ بڑے سارے سفید پوش ایسے ہیں جو تکلیف میں آتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے، کیوں؟ انٹرویو بڑا لمبا دینا پڑتا ہے، کاغذات ہی بڑے دکھانے پڑتے ہیں، پوچھ ہی بہت گہری ہوتی ہے، تفصیلات ہی بڑی دینی پڑتی ہیں۔ حالانکہ رب نے جب ہمیں دیا تھا تو اتنی تفصیلات نہیں جانی تھی، پوچھی تھی، حکم نہیں دیا تھا، وہ تو خیر جانتا ہے سارا کچھ، لیکن اس نے اتنے سوال جواب جو جس ذریعے سے ہمیں دیے وہ ذریعہ اتنے سوال و جوابوں والا نہیں تھا۔ ہم جب لیتے ہیں تو پھر ماحول اور ہوتا ہے، اور جب دینا پڑتا ہے تو حالانکہ وہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کر جو میں نے تجھے دیا ہے، دیا ہی میں نے، اب اس میں سے دے۔ تو ہمارے ہاں جناب بڑی لمبی، اب تو لوگ بتاتے نہیں، کہتے ہیں چپ کرو، عزت نفس کا مسئلہ ہے، اگر بات کریں گے تو بات کھل جائے گی، بات آگے نکل جائے گی۔ لیکن جو دینے والے تھے، جو عطا کر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نا ایک غلام
ज्यादा इबादत करने लग गया, अल्लाह अल्लाह ज्यादा करता था, नफल ज्यादा पढ़ता, जिक्र अज़कार ज्यादा करता, इबादत ज्यादा करता, तिलावत ज्यादा करता, दरूद पाक ज्यादा पढ़ता। तो जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसे आज़ाद कर दिया। फरमाया अल्लाह की हुजूर हाजिर होना चाहता है, हम क्यों इसे पाबंद करें, इसे आज़ाद करते हैं। उसे आज़ाद कर दिया। एक और गुलाम ने सोचा कि यार ये तो बड़ी बात है, उसने भी अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया। तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसे भी आज़ाद कर दिया। अब वो गुलामों ने काम पकड़ लिया, नफल पढ़ते, आप उसे आजाद कर देते। एक दिन आपके बेटे कहने लगे बाबा जान ये आपको धोखा देते हैं, बाद में पता नहीं पांचों भी पढ़ते हैं कि नहीं। आपके सामने ये नफल पढ़ते हैं, बड़े सजदे करते हैं, आप आजाद कर देते हैं, आजादी के बाद पता नहीं क्या करते होंगे, धोखा देते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने बड़ी ही आला बात कर दी। रब के बंदों की यही शान होती है। फरमाने लगे ये मुझे रब के नाम पे धोखा देते हैं, मैं तैयार हूं धोखा खाने के लिए। इस नाम पर मैं धोखा खाने को, यहां लोग बड़े बड़े नामों पे धोखे नहीं खाते, तेरा प्लाट महंगा बेच दूंगा, लोग धोखा खा नहीं जाते। तू जमा करा तेरे 100 के 250 हो जाएंगे, खाते नहीं। दौलत के नाम पे तो धोखे खाते हैं ना लोग, इख्तदार के नाम पर भी तो धोखे खाते हैं ना। तो कहा अगर अल्लाह का नाम लेकर ये मुझे धोखा देना चाहते हैं तो मैं धोखा खाने को तैयार हूं। इखलास पैदा करें जिंदगी के अंदर, लिल्लाहियत पैदा। आप इतने सारे लोग आए हैं, अगर हम 50-60 लोग भी किसी एक इलाके में मुखलिस हो जाए ना, और हमारा ज़हन बन जाए कि हमने इखलास के साथ इस इलाके की खिदमत करनी है, इलाके के मसाइल को देखना है। आप तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, मैं कह रहा हूँ 40-50 लोग भी हो तो वो गली से गुजर रहे होते हैं तो गाड़ी जो है वो किसी खड्डे में लगता है, टायर तो उस पर तबसरा होता है। साड़ी हुकूमत कोई काम नहीं कर दी, वे को किड्डे खड्डे ने। हालांकि वो 10 मिनट का काम है, गाड़ी साइड पे की जाए, एक दाबड़ा एक कई उसे पकड़ा जाए और खड्डे को बंद कर दिया जाए। और वो मैंने तो देखा है कि जो 4 करोड़ रुपया अपने घर पे लगाता है वो 10 लाख रुपया गली पे लगाने को तैयार ही नहीं होता। सारी गली में पानी खड़ा है। हम सारी जिंदगी तबसरों में वक्त गुजारते हैं, गुफ्तगू में वक्त गुजारते। हम नेक नजर आना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारी शोहरत हो जाए, हम नेक लोग हैं, लेकिन नेकी करनी न पड़े, खैर वाला काम है उसे कर गुजरे और अल्लाह की रिजा के लिए कर गुजरे। ये मसाजिद के बाहर, मदारस के बाहर अक्सर उलमा के नाम लिखे होते हैं, बानी और मुफ्तमिम, चलो वही होंगे, होता भी है ऐसा, लेकिन उस बंदे का भी बड़ा किरदार होता है जो उसमें ढेर सारा हिस्सा मिला जाता है और साथ ये भी कह जाता है मेरा नाम ना ले आ जाए। वो भी बड़ा बड़ा मुखलिस होता है, वो भी बड़ा बानी होता है जो कह जाता है मेरा जिक्र करना सारा मेरे जिम्मे लगा दें, आप लंगर का खर्चा सारी महफिल का दे दूंगा, मेरा नाम ना लेना। इससे दिल ठंडा रहता है, इससे तबीयत ठंडी रहती है। लेकिन अगर फोन पहले ही चल पड़े, मैं आ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, और जनाब देखना मैं इनकलाब बर्पा कर दूंगा, तो भाई आप गरज रहे हैं, बरसने की उम्मीद जरा थोड़ी है। जो बरसते हैं उनको गरजने की जरूरत, वो तो काम करके गुजर जाते हैं। बात ज्यादा नहीं करनी, बस मैं खत्म करने लगा हूं, आपने तवज्जो करनी है। अपनी जिंदगी जब इखलास वाली होती है ना, तो मुखलिस, ये कैसे हो सकता है कि आप किसी के साथ मुखलिस ना हो और फिर आप दावा करें वो मुखलिस हो जाए? ये कैसे हो सकता है? आप पहले मुखलिस बने, फिर बाकी लोग भी आपके साथ मुखलिस हो जाएंगे। हम चाहते हैं सारी दुनिया मेरे साथ मुखलिस रहे। वो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा एक शख्स ने कि मुखलिस दोस्त नहीं मिलता, तो फरमाने लगे चल तू ही मुखलिस हो जा, तू ही मुखलिस हो जा। हम ये चाहते हैं मेरे साथ सारे लोग सच बोले और मैं किसी के साथ भी सच, तो ये हो नहीं ना सकता।
मुझे हर दुकान से सौदा खालस मिले और जो मैं बेच रहा हूं वो मैं खालस, तो भाई ऐसे होता नहीं ना, ये तो मुमकिन नहीं ना। तो अपनी जिंदगी में इखलास, इमाम अबू नुऐम कहते हैं कि एक 100 घर था पूरा मदीना शरीफ में, थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर था जिसमें 2 वक्त खाना भी मिलता था, कपड़े भी बच्चों के, दीगर अखराजात भी, 100 घर को, और सालों मिलता रहा पर पता नहीं था कौन दे जाता है। सालों वो खाना पानी बच्चों के खर्चे आते रहे पर पता नहीं था दे के कौन जाता है। फिर अचानक एक दिन ऐसा आया कि वो खाना भी आना बंद हुआ, वो सारी चीजें बंद हुई, लोग परेशान हुए, डिस्टर्ब हुए, तकलीफ बढ़ी। एक दूसरे से पूछने लगे तेरे घर भी नहीं आ रहा, उसने कहा नहीं आ रहा, तेरे घर 100 तो घर था। फिर कहा पता करो कब से नहीं आ रहा, तो पता चला 18 मुहर्रम से मेरे घर नहीं आया लंगर। 18 घर से, वो कहने लगा 18 मुहर्रम से मेरे घर भी नहीं आया। वो जब गरीबों ने तारीखें मिलाई 100 घरों ने, तो 18 मुहर्रम से ही लंगर बंद हुआ। पता करो 18 मुहर्रम को क्या हुआ, तो पता चला 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। 18 मुहर्रम को इमाम साहब का विसाल हुआ। वो 100 घरों में खाना पहुंचाते थे, खर्चा उठाते थे, चेहरे पे कपड़ा पहन के रखते थे। कोई पूछता आप कौन है तो नाराज हो जाते थे। उन्होंने खिदमत की इखलास से, लेकिन फिर हालत ये हो गई कि लोग उनको जानते थे, याद करते थे, उनके लिए रोते थे। अपनी जिंदगी इखलास वाली करें, उसमें लिल्लाहियत पैदा करें। आप थोड़ा काम करें लेकिन रियाकारी से, तसन्नो से। मैं तो देखता हूं, बड़ी मेहरबानी जी बात सुने, क्या मसला हो गया, इत्मीनान से सारे दोस्त तशरीफ, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी सेहत वाली दे। मैं तो देखता हूं लोग अपने वालिदैन को हज पे भेज के लोगों को बताते हैं मैंने भेजा अब्बा जी को हज पे, तो अब्बा जी आप कहते भाईजान आपने भेजना था। अब ये बताने की कोई जरूरत है फलां के साथ मैंने नेकी की, भगी अगर आप इतने परेशान थे तो फिर न करते। ये चीजें आजमाइश में डाल देती हैं, अपने तकलीफ में आ जाते हैं। यार ये नाम ले रहा है। वो हमारे एक जगह खत्म शरीफ था, तो मैं एक जगह हाजिर हुआ इसाले सवाब की तकरीब में, तो वो कहने लगे ये आपने जब दुआ मांगनी है ना खत्म शरीफ पे, तो ये भी बताना है कि 50,000 रुपये हमने मस्जिद में दिया है, और ये इतना इतना कुछ जो है वो हमने और भी खिदमात की हैं, ये वालिद साहब के लिए ना ज़रा बोल दीजिएगा। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, दुआ मांग दी। मैंने कहा जो पढ़ा पढ़ाया है। वो बाद में मुझसे कहने लगे आपने बताया नहीं। मैं क्या किन्हू दसना सारे, कहने लगे वो ज़रा। मैंने कहा खुदा के बंदे अब्बा जी क्या दे गए आपको ज़िंदगी पूरी में? कहने लगे बड़ा कुछ। तो मैंने कहा उन्होंने भी मस्जिद ऐलान कराया था कि मैं बच्चों को ज़मीन दे के जा रहा हूँ, घर दे के जा रहा हूँ, दुकान ऐलान कराया था? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा तू 50,000 दे के ऐलान कराता फिरता है, क्या मतलब चक्कर में पड़ गए? इससे तो कोफ्त पैदा होती है। अपनी ज़िंदगी इखलास वाली करनी है, उसमें लिल्लाहियत पैदा करनी है, और कोशिश करें कि अमल ज़रूर कोई ना कोई करें। 3 बातें मैंने आपसे करनी है आखिर में, और इन पर आपने अमल करना है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक तो कुछ नफल नमाज घर में पढ़ा करें, ये जरूरी है घर के माहौल को दुरुस्त रखने के लिए। 10 नफल, 8 नफल, 6 नफल, कुछ ना कुछ नफल नमाज घर में जरूर अदा करें। उससे घर में बरकत भी होगी, और हुजूर ने फरमाया अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुछ नमाज घर में भी पढ़ा करो। दूसरा, कुछ कुरान मजीद की तिलावत घर में जरूर करनी है, ये अपना ज़ौक बनाए। बच्चों को बार बार कहने से ना कि कुरान पढ़ो तो वो कोई नहीं पढ़ते, आप खोल लें इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे, आप पढ़ें वो भी पढ़ेंगे। और तीसरी बात ये कि घर में ना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र जरूर करें रोज। हुजूर की सीरत की कोई बात सुना दे, कोई हदीस पाक सुना दे। कुछ ना हो सके तो बच्चों से कहें पुत्र कोई नाज शरीफ तो सुना थोड़ी सी। अपने बच्चों से अपने घर में जिक्र रसूल का मिजाज बनाएं, अपनी तबीयत में
हुजूर के तज़किरों को पैदा करें माहौल में। नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि हमारे घरों में राहत आएगी, घरों में सुकून होगा, घर के अंदर लिल्लाहियत पैदा होगी। घर के माहौल में आप देखेंगे कि एक अलग से खूबसूरती पैदा हो गई है। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा इखलास पैदा करें, बहुत सारी लिल्लाहियत। कोई भी खैर का काम करें तो तसन्नो से, बनावट से, रियाकारी से अपने आप को बचाएं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खालिस कर दिया, इतना खालिस कर दिया, इतना खालिस कर दिया कि मक्के से जब हिजरत करके लोग मदीने आए तो मदीने वालों ने आधी जायदादें बांट के दे दी। सगे भाई को नहीं दी जा सकती। लोग लड़ाइयाँ करते हैं, कार्नर वाली जगह मेरी तो फलानी मेरी। उन्होंने क्यों दे दी? वो मुखलिस बड़े थे, उनमें लिल्लाही, और उन्हें दे के तकलीफ कोई नहीं हुई, उन्हें दे के राहत हुई, उन्हें सुकून मिला, उनके दिल ठंडे हुए। क्यों? कि वो मुखलिस थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, ख्याल था कि वादे किए हुए हैं तो ये सारे पूरे कर दिए जाएं, इसलिए कुछ बात आपसे हो गई। अल्लाह ताला आपको बहुत सा सिला अता करे और बंदोबस्त करने वालों, कोशिश करने वालों को अल्लाह बेहतर जज़ा अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।